500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level at DTX 500 na. Nagpalabot sang reklamo ang pila ka negosyante sa Banwa sang Balasan batok sa isa ka lalaki nga ginapatihan nagapakuno-kuno nga fire extinguisher inspector. Suno sa isa ka negosyante makapila na ka beses nga nagkadto ang lalaki sa ila establishmento kag nagpakilala nga naga-inspeksyon sang fire extinguisher nga konektado sa isa ka pribado nga kumpanya. Apang ginpahayag sang tag-iya nga wala sila sang transaksyon sa amo nga kumpanya kag ang Bureau of Fire Protection o kun BFE Balasan lamang ang may otoridad nga mag-inspeksyon sang ila mga fire extinguisher. Dugang pa sang ginpamangkot ang lalaki, wala ini nakasabat kag naglakat dayon sakay sang isa ka motorsiklo. May impormasyon man nga may mga kapareho nga insidente nga ginreklamo sang isa ka negosyante sa nagligad nga bulan. Samtang sa interview sang K5 News FM Sara kay Senior Fire Officer 3 John M. Coronado, Acting Municipal Fire Marshal sang BFE Balasan, ginpahayag sini nga sa karon wala pa sila sang identity sang lalaki. Suno sa iya may nabaton man sila nga impormasyon nga ang persona nagapakilala nga miyembro sang BFE apang wala pa matukiban kung sa diin ini nga opisina o kun banwa nga konektado. Pahayag pa ni Coronado nga ang mga lehitimo nga personnel sang BFE nga nagapatigayon sang inspeksyon ang mayara sang dala nga inspection order o kun IO sa diin nagapapirma anay sa tag-iya o kun representante sang negosyo kag nagasuksok sang opisyal nga uniforme kag identification card. Bangod sini ginapanawagan sang BFE Balasan ang publiko nga mangin mabinantayon kag gilayon nga mag-report sa mga otoridad kung may makitaan o kung maka-eksperyensyahan nga kapareho sini nga insidente. Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C.